guys, vlogging here, and right now is we are going to Davao Oriental, Sigaboy. So we're going to visit to my little province, and yeah, right now is we are going to wait to my mama and papa to get in this inside the car. So only here inside is only me and my imoto or my children. My sister Inday Burakday. Okay, change, cut. Tay. Viva! Ano eh? Kuya ba? Linog oh. Linog oh. Wala gani ko ang dagan sa kuan. Sala ko ba nga ang dagan mura magganang. Oh, lihok oh. Ya mo na ang tagulan na nagirunan. Mura Earthquake guys. Or just this time little bit stronger. I don't know what exact. tanan sa biyahe. Oh my god. Pa. Earthquake gihapon. Ay, biro na ya. Ma, yan ni mo oh. Yan ni mo oh. Yan ni oh. Diba? Ano toys eh? Ay, ata ang toys mama. Linog, linog. Linog guys, linog guys. Linog, linog, linog. Ayaw mo na sa binding! Linog oh. Napa, linog oh no? Be! Distansya mo, distansya, distansya. Earthquake again. First earthquake, 9:45 AM travel, and right now is around 7:13. Earthquake issue there. Small amount of tremors, maybe aftershock, possibly. Hello guys, what's up? Dito again guys. So we are now spooky place. So right now guys is we are now here in ocean. So yeah, I try to relax for a little bit because we have a lot of exhausted last night, and yeah, it's very exhausted. We have a lot of earthquake aftershocks, multiple aftershocks, so it's very like so sad. So yeah, have fun guys to our new beautiful view.
Kuya! Wala si One of Lolo. my lola Si Lolo here. Iking. Lolo Iking. Si Magwang ni Mama. Mm. Si Pinay. Si Dire. Magulang ni Isay. Uy, Mangod na ako. lola na ko day. So ni magulang ni Jojo. Namatay si Josel. Sunod sa pana diha oy. Napa diha isuon isoy. Kana diha, kanang hugaw diha. Napa na diha. Isuon isoy. Kani parinti na mo ni. Lumakwas ni diri. Kani mga lola na dire. Diri wala labot diha. Ano dire? Kani parinti na. Kani ang si lola. Si Clarissa ni. Clarissa. Lumakwas. No, Clarissa lumakwas. Mga lola na ko. Gani lola, si Lola Kung Minang mga man. lola. Lola Minang din. Wala ka Lola Minang. Uy, ang kita yung kuan may name. Ano ba lola Minang di ay? Kani si mama ni, si Lina man ako mama na. Ah. Lina Ortega. Lina Ortega. The Light of Heaven. Dili ay. Mo gi-record live. Record. Okay, at least na ako yung memories. Malingaw po ako mga lola. Ay, napalong guys. Coincidence. Oh. Ala, patatog suga la. The Light of Heaven. Tindog ko na eh. Lang Dira oy, kuan. Asa pa man ang ito. Ipapilit basta Pinay. Kaya diha. Kang auntie day ni Liti. Kalimot ko. Auntie Liti magulang ni mama. Mo ni kamagwangan nila mama. Kani, anak ni Lolo ni Lola, Minang ug ni Lola, Lolo Iking. Mo ni kamagwangan. Sunod akong mama. Wala akong mga lola guys. Apa diri oh. This is all of my lola. Kani diri amo apa ni? Na diri kag iso. Sadly. Ano ra iso Toro? siguro diri. Yeah. Kani duha. Wow. Daw 1 2 3 4 5 5. Tama ra jud. Tama ra jud akong kandila. Very good jud kaayo ko ba. Perfect. Si Clarissa mo iwala. Nagalo. Clarissa. Ano ra? Isaho na lang siguro silang duha. Saan na nga? Para kuan, doy. Kani kang manghod no kanaw ni ko. Manghod ni isang magulang ni Jojo. Kani. Magulang ni Jojo si Giselle. Pagkamatay ani kami ni Auntie Nora na mo nasa ospital ani. Kami ang naa dito sa ospital, kami dapat hilakan niya. Kapit siya mabuang anak. Oh yeah, na. Niya ko ning manghod na Ortega. Junior na mo ni. Ito na ni ang agaw na lang siya. Pantag kalayo. Makambak. Pagkuan diha pag Kalaya makambak. Tag. We're going to get a fire guys. For ayo kay daghan na ya. respect. Ay, guys. So guys, wait a minute. That's it. We're all have on candle guys. Light it up. So we're giving some light of pray. All of my grandma. So next grandmother. My mama might try to take a picture. Okay.